салом дӯстони беҳтарини ман, ҳама касар созаен хубен, фарзандакотон созай. Ҳаматон хуш омаден ба канали мо. Подписчикои нав, шуморам хуш омаден. Азо раҳмат барои дастгириҳотон. Раҳмат ки канали мада даромаден, обуна шуден. Умед дорум то охири қатима мемонен. Дӯстони азизи ман, навори имрӯзаи мо ай салаткунӣ сар мешавад. Майнам хали салат кардестам. Мода гӯшти мирғ дар корай, 4 дона тухм, сир, 2 дона картишка, 1 дона сабзӣ, баъд чи кукурузный горошек, баъд майонез. Духтарои хушрӯи ман чӣ хеле нишон додам, ва мехоҳед тайёр кунед. Ма медонам ки салата ҳама чира ҳама метона, хай бо мотиватсия мешава, мехезен тайёр мекунем. Чӣ хеле ки медонед, мо қай салатхӯр нестем, ма дер салат тайёр мекунам. Баъд салата ними қадар маҳсулот қати мо мехӯрем, хали бояд дида свекла бидозӣ лаблабу, мо намехӯрем. Лаблабуш надохтам, шумо бихӯрен агар бидозен. Инам хеле тамошобино, инам хеле картошка ка медозем, ҳар як қавача намак мекунем, чӣ мекунем, майонез мекунем. Инам хеле ҳамаша боло ба боло хушрӯ мемонем. духтарои хушрӯи ман, иҷа шумода бо хоҳаракам Нилуфарҷона тавсиятон метиҳем, ки дар компания Фаберлик кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. Кор дар хона духтаро. Нигоҳ кунед занои тоҷик чӣ хел пуло мегиранд. Инемира дина як занак бонусоша гирифтай, ҳатто мега коргарои банк ҳайрон шуданд, ки шумо дар киҷо кор мекунед, ки ин қадар ойлики калон гирифтен. То ҷое ки шумо фикр кардестен, анами занҳо намхали пулои калон кор кардестанд. Кас мегӯяд ки Фаберлик дурӯғай. Фаберлик дурӯғ нестай духтарако. Агар Фаберлик дурӯғ боша, ин духтаро ҳар рӯз 2000, 4000, 6000 дода реклама намехаранд духтарако. як бор харидан, ду бор харидан, дидан ки дурӯғай, намехаранд. Анами Нилуфар тӯли як солае ки айма реклама мехара. Не толка аймай, ҳама мехара. Барое ки маошҳои хушрӯ мегира, мехоҳад ки бо командаш калон шава. Шуморо метонен ки будроен хитонда бовар кунен, кор кунен. Компания Фаберлик да ҳар 21 рӯз пас ойлик мегирӣ. ҳар як хариди кадагит падаркаро мекунанд. Розыгрыш рафтестай, инами хеле чалои аҷоибот мондагиай. Регистратсияш бепулай, кора бепул мефаҳмона. То ёдгиритона ёрдамтон мекуна. Фақат шумо дар нами хонатон шампуну рексонаву порошок мехарен ку духтаро. ҳамин чизе ки дар корайтона харидорӣ мекунен, як дута одам миёрен дар тактон, ба ҳамин кортон худаш пеш мерава. Баъд як бор ду боре ки ойлик гирифтен, хурсанд мешавен, баъд дига кора сахт меқапен, ранги намиё, соҳиби ҳама чӣ мешен. Фикр кардан бас, будроен кор кунед, айноми канали ма салом расонед, беҳад хурсанд мешам. Духтаро мегӯянд минутҳои видеота бисёр ку. Азбаски ман ҳар рӯз видео партофтестам, бароям қадар минути видео бисёр намешавад. Нами рӯз сёмка мекунем, нами рӯз мепартом, ёки нами бегаҳ да сёмка мекунем, саҳар да мепартом. Успед намекунам духтаро. Бароям қадар хай тамошо кунен, кай ки баъд дер партофтам, баъд минутоша бисёр мепартом. Анами хеле тамошобино, инама ҳама сакоша мондам, намак кардам, майонез кардам. Кукурузаи қаша дар қаватош мондам, қаша дар болош духтарако. Инам чӣ хеле ки нишон додагиам, ҳама хеле тайёр кунем. Бениҳоят салати бамазаи. Ман ҳамин ягона салате ки мехӯрам ҳамияй, дига намо салат хӯрдан наметавонам. Хидмат шавҳарман. Баъд салати чия дӯст медорам? Бахлаҷон хай тайёр мекунем ку салати тангениш мегӯянд, чизиш мегӯянд ку, намро дӯст медорам. Ина тамошобино, май болош кукуруза мондам, баъд дар нами чизакош сир мекунем, хушрӯак маҳкам мекунем, ҳама ҷоша ба сир. Баъд бодина япаҷон савол дода ки Мадинҷон чива дига ҳар ҷо намерен, сёмка намекунен? Апай беҳтарини ма, ҳар ҷо мерем, инами ҳамаи документа, ҳамаи чира дорем, ҳамин мерем, меқапандмон. Мардак ма ваяни билет мепурсанд, ваяни учёт мепурсанд. Бароям қадар рости гап метарсем, дига уқаи ҳар ҷо намерем.
خیلی دوستانی عزیز، اول میگفتیم پاسپورت بگیریم که غمونتن، حاضی پاسپورت گرفتیم. میگیم به پاسپورت باشیم که نترسیم یک اونجا بریم. پاسپورتم درد سر شد. انا خیلی گپ خبرو دوستانی عزیزی، من اینجا در سلطه که ما تیار شد. میخوای خوش رو اومد با کلک ایدرنش گرفتم. به نهایت با لذتش مورم تیار کنین. کس در معقول شده باشه در کامنتاریا بنویسونین. به نهایت خرسند میشم. لایک به پولای دخترو لایکاتو نمونین. لایک شما موسون کار نمیکنیم، فقط ویدیوی ما در دیگران ریکامنداcja میشه و просмотр خوب میگیرن. خیلی حوض میدونم پیش ایده همه حق کار دارین، ویدیو را تماشا کردن نمیتونین، یکی کارکاتون بکنین، ویدیو ما را تماشا کنین. به حد خرسند میشم دوستانی عزیزم. اینجا باشه ما برید نمیشه. خیلی دوستانی عزیز ویدیو را تا آخر تماشا کنین. خداوند هم حق نگهبان باشه، هم حق صاحب فرزند شوین. دستگیری هاتون فراموش نکنین از این دلم. دخترای خوشروی ما جماعتی سمینک ای مگزین اومدیم. باز شما دا نشان میتونم که چی گرفتیم. Распаковка чек. Помидор. بادرین دخترا. پیاز گرفتم کم ترک. برای پیاز سیرفتم به نظر چی گرفتم. درات آرد گرفتم خیلی. سمیتانه. زیرین گرفتیم. یک تخمی مایده گرفتم. نه سیری برای پیتزا. حاضر اینمی سیر تیار میکنم. به نهایت با مزه رنگی پیتزای دو پیتزای خیلی مزهش. به حد سیری با مزه این دخترو. فقط میگم نشان میکنم یادم میبرویم. ای مگنیت ای سیر. ایجاد چیزای یاسمین. چنگ گرفته داشته. چیپسی. چنگ وای نخلی چی پیرشکی یک تا کیندر گرفت بخدشه او ما واریونکا گرفتم یک تا دو تا یوگورت گرفت بخچه یا سمین فقط اینمی یوگورت میخوره دیگه خیلی یوگورتش میخریم نمیخوره دو تاش خریدیم نخودم خیلی پرتش کنش مرا یکی رولتون حواظ کرد 3 تا رولتون گرفتم یک مایونز گرفتم چی؟ یک تا نان گرفتم دخترها خلیب بی نریزنای завтра یکونش تور میکنم اینم خیلی چیزاکو گرفتیم دخترها خوشروی ما распаковка чеки امروزه ما Найколамоне дختарка кончика быктин и имрусте кимон да и телефон там умесава хай та ин тарафа и
Потому